दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने, आपसे मुझे मोहब्बत है इसलिए आपके बदन मुबारक का पानी हम जमीन पर गिरने नहीं दे रहे हैं। तो हजरत ने ये सुनकर, सहाबा के दिलों में मोहब्बत थी, सहाबा का आम मामूल था। आप सबको याद होगा गज़वा हुदैबिया, मशहूर एक गज़वा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जंग की नौबत आई लेकिन वो रह गई। आप तो उम्रे के लिए तशरीफ ले गए हिजरत के बाद पहली दफा, तो मुशरिकीन ने रोक दिया। हुदैबिया का मैदान है, आजकल अगर आप हुदैबिया मक्के में तलाश करें तो वह नहीं मिलेगा। अब उसका नाम शुमैसिया है, शुमैसिया। तो वहां हजरत को रोक दिया, उम्रे के लिए नहीं जाने देंगे। लंबी गुफ्तगू है उसमें। एक ताइफ का सरदार अम्र इब्न सअद रजी अल्लाह अन्हु, सहल इब्न सअद रजी अल्लाह अन्हु, तो सरदार है ताइफ के। कुरान करीम में मुशरिकीन के दो बड़े आदमी का जिक्र है, एक जिक्र इसका भी है, लौला नुज़्ज़िल हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम। मक्का और ताइफ के बड़े आदमी पर कुरान क्यों नहीं उतार दिया गया, ये गरीब आदमी पर क्यों उतारा गया? मुशरिकीन कहते थे। कुरान में इसका जिक्र, एक आदमी ये भी है, ये ताइफ वाला। वो कहते हैं मैं जरा जायजा लेकर आऊं। वो देखने के लिए गए और आकर इनसे कहा कि लोगों, क्या मैं तुम लोगों के लिए बाप की तरह नहीं हूं? मुशरिकीन ने कहा है। क्या मैं तुम्हारा हमदर्द नहीं हूं? कि हैं। क्या इससे जंग मत करो, ये सिर्फ उम्रा करने आए हैं। कि खुदा की कसम मैं बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ गया हूं, लेकिन मोहम्मद के मानने वाले सहाबा जिस तरह इनसे मोहब्बत करते हैं ऐसी मोहब्बत की मिसाल नहीं देखी। कहा वो अगर थूक फेंकते हैं तो वो भी सहाबा अपने हाथों पर लेकर चेहरे पर, बदन पर मलते हैं। वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। किसी बात का हुक्म देते हैं, सर झुका लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, रोकते हैं, रुक जाते हैं। ऐसी मोहब्बत की मिसाल नहीं, मत लड़ो। इसकी गवाही तो सहाबा का आम मामूल था। तो हजरत ने फरमाया कि देखो ये तुम इसलिए करते हो? कहा इसलिए करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इससे बढ़कर चीज न बताऊं? वो मैं आगे कहता हूं जी। हजरत बोलतेছেন, हजरत अब्दुर रहमान अबुल कादर রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসসালামের থেকে যে হাদিস riwayat করতেছেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসসালাম একদিন ওযু করতেছিলেন। তো ওযু করা অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযুর পানি এটা মাটিতে পড়তে দিচ্ছিলেন না। মানে আল্লাহর নবীর পানিগুলো নিজ হাতে নিয়ে কেউ চেহারায় মলে নিতেছিল, কেউ শরীরে মলে নিতেছিল। এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের আজীব এক অবস্থা। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবী শুধু পানি না, কখনো যদি থুতু মারতেন, থুতু ফালাইতেন, তো সাহাবায়ে কেরাম এই থুতুটাও মাটিতে পড়তে দিতেন না। বরঞ্চ আল্লাহ নবীর সব উচ্ছিষ্টগুলো এগুলো পবিত্র। আল্লাহ নবী যেরকম পবিত্র, আল্লাহ নবীর জাত দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি পবিত্র। আল্লাহ নবীর জাত দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন। এই জন্য আল্লাহ নবীর এই সব জিনিসগুলো পবিত্র। আর তাকে হযরত বলতেছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনার যে জায়গায় শুয়ে আছেন, ওই শোয়ার জায়গার যে মাটিটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাফনের সাথে মিলে আছে। এটা দুনিয়াতে সমস্ত মাটির থেকে বেশি দামি, এমনকি কাবা ঘরের যে মাটি এর থেকে বেশি দামি। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিভিন্ন যুদ্ধের মধ্যে, বিভিন্ন পরিবেশে খুব পানির অভাব হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের জন্য আল্লাহ নবীর হাত আঙ্গুল মুবারক থেকে যে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে, উলামায়ে কেরাম এর ব্যাপারে ইত্তেফাক, আল্লাহ নবীর ওই আঙ্গুল দ্বারা মুজিজার কারণে পানি বের হয়েছে, ওই পানি জমজমের পানি থেকে বেশি দামি। আল্লাহ নবীর জাত এরকম দামি ছিল। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আজমাইন अल्लाह नबी जखनी थुथु तो उसके लिए 3 काम करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत की अलामत असली इताअत है। 3 काम करना पड़ेगा।
হযরত বলতেছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে তোমরা যে মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইতেছ, অর্থাৎ পানি নিয়ে চেহারার মধ্যে, থুতু নিয়ে চেহারার মধ্যে, শরীরের মধ্যে তোমরা এটা মেখে নিচ্ছ, এটা বাহ্যিক মহব্বত। হ্যাঁ, এটাও মহব্বতের একটা আলামত, নিদর্শন, কিন্তু এটা বাহ্যিক। এটার মধ্যে ভিতরগত বা হাকিকত যেটা বলে সেটা নাই, বাহ্যিক একটা মহব্বত আসল মহব্বত যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে শোনো, এই কথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মান সাররাতহু, মান সাররাহু, যাকে এই কথা আনন্দ দেয় যে সে আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তাকে ভালোবাসবে। হযরত বলতেছেন এর অর্থ কি দাঁড়াইলো? এর অর্থ দাঁড়াইলো যাকে এই কথা আনন্দ দেয় যে আল্লাহ তার প্রেমাস্পদ, আল্লাহ তাকে ভালোবাসে, সেও আল্লাহকে ভালোবাসে। এইরকম অবস্থায় যদি কেউ উঠতে চায়, যেটা মহব্বতের আসল নিদর্শন, সেটা যদি কেউ চায় তাহলে সামনে 3 কাজ যেন করে। 3 কাজ হযরত বলতেছেন পরে, বাকি বলতেছেন আসলে মহব্বতের আসল নিদর্শন কি? আসল নিদর্শন পানি নেওয়া না, আসল নিদর্শন হইতেছে যাকে আমি ভালোবাসবো, যে আমার ভালোবাসার পাত্র, তার অনুসরণ করা, তার অনুগত হওয়া, ইতাআত করা, এটা হলো ভালোবাসার নিদর্শন। हमारे नौजवान आजकल जिस माहौल में रहते हैं, नौजवान साथियों से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, खास तौर पर ये मैं खिताब करना चाहता हूँ। हम आज दुनिया में लड़की, आप वीडियो बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। कोई फोटो ना ले, मैं बाहर से आया हूँ। जी, হযরত বলতেছেন ছবি যারা উঠাইতেছি বিলকুল কোনোভাবে উঠাবো না, এটা বরঞ্চ কেউ উঠায় থাকলে এটা বন্ধ করে দেন। দেখো হযরত তো মেহমান, এই জন্য খুব ঠান্ডা ভাষায় বলছেন, আমি তো এটাকে ভেঙে দিই। আপনারা জানেন এই মসজিদে কোনো মাহফিলে আমার এটা তবিয়তই সহ্য হয় না, আর বড়দের সম্মান করা চাই, নবীর डिलीट कर সম্মান। दीजिएगा। जी, अल्लाह जज़ाय खैर दे आपको। मैं भारत से आया हूँ, आप लोग जरा मेरी रियायत करें इस बारे में। हमें ये फोटो खींचना इस्लाम में हराम है बेजरूरत, लेकिन हमारे फजला और उलमा भी इसको हराम नहीं समझने लगे। अब ये बहुत बड़ी गुमराही की बात है। जरूरत के वक्त इस्लाम इजाजत देता है फोटो खींचने की, लेकिन बेजरूरत हराम है। হযরত বলতেছেন আমি তো ভারত থেকে আসছি, আমার একটু রেয়াত করেন আপনারা, এটা তো মেহমানের আবদার, हालात हैं, हालात, মেহমানের আবদার। हालात हैं। जी, আর দ্বিতীয় কথা হযরত যেটা বলতেছেন যে ছবি উঠানো হারাম, ছবি উঠানো बिला जरूर হারাম সব সময়, শুধু প্রয়োজনের সময় শরীয়ত অনুমতি দিছে। কিন্তু আফসোস যেটা, সেটা বলতেছে আজকে ওলামায়ে কেরামও, আমরা আওয়াম তো আওয়াম, সাধারণ মানুষ তো সাধারণ মানুষ, ওলামায়ে কেরামও এটাকে আমরা সাধারণ মনে করে ছবি উঠানো শুরু করছি। এটা কত বড় গুনার কাজ, কত বড় কঠিন জিনিস। এই জন্য আল্লাহর রাস্তে কেউ ছবি উঠাবো না এবং কোনো সময় উঠাবো না। আজকে না, কোনো সময় নাই। জরুরত হযরত ভাইয়া বলে নাই, জরুরত মানে যেটা ছাড়া সম্ভবই না, পাসপোর্ট করা যাবে না, আইডি কার্ড হবে না, এটা আলাদা বিষয়। কিন্তু এই যে ছবি ওয়াজ উঠাই দিব পরে শুনবো, এটা কোনো জরুরত না, বরঞ্চ এটা দিন নষ্ট করে আরো। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हमारे नौजवान आज जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, मोबाइल उनके हाथों में है, अय्याशी, लड़कियों से मोहब्बत। आप सबको पता है, अगर किसी लड़की से नाजायज मोहब्बत भी हो जाए तो उसकी हर बात मानते हैं, उसके ऊपर माल खर्च करते हैं, वो जो लाने को कहें उसको ला कर देते हैं। तो हमें दुनिया में मालूम है कि मोहब्बत इताअत के बगैर नहीं चलती। মেহমান বলতেছেন যে বিশেষ করে আমাদের নওজোয়ান যারা আছে, তোমাদের ব্যাপারে আমি বলতেছি, তোমাদের সাথে তো আমাদের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। তোমরা আজকে পুরা দুনিয়াতে চলো, দুনিয়ার অবস্থা তোমরা জানো, তোমাদের জীবনটা ভিন্ন একটা অবস্থার রূপে দাঁড়ায় গেছে। চারিদিকে আনন্দ, উৎসব এবং বড় সমাহারের মধ্যে নিজের জীবনকে ব্যস্ত করা, সাথে মোবাইল থাকা, এগুলো তোমাদের একটা সাধারণ রীতি হয়ে গেছে। এখানে যুবকদের অনেক সময় দেখা যায় বন্ধু বান্ধব তৈরি হয় এবং নাজায়েজ তাল্লুক তৈরি হয়। নাজায়েজ তাল্লুক মানে বোঝেন এই কথা, যে প্রেম, এটা কি জায়েজ না নাজায়েজ? এটার নাম পবিত্র দিয়েন না আল্লাহর রাস্তে। বহুত শয়তান আছে, আয়েশা বলে যে পবিত্র ভালোবাসা হয়েছে, এটা পবিত্র না, শয়তানি।
ঠিক আছে না? হযরত বলতেছে এই যে নাজায়েজ তাআল্লুক হয়ে যায়, এখন ওই মেয়েটা যদি ওই ছেলেকে বলে যে আমাকে অমুক জিনিস এনে দাও, তাহলে যেভাবেই হোক সে যুবকটা চেষ্টা করে ওই মেয়েকে অনুসরণ করা, অর্থাৎ তার কথা মানার, তাকে জিনিস এনে দেওয়ার জন্য। এই নাজায়েজ তাআল্লুকও যদি অনুসরণ ছাড়া, অনুগত হওয়া ছাড়া সম্ভব না হয় পরিপূর্ণ করা, অর্থাৎ তার কথা মানতে হয়, তাহলে আল্লাহর সাথে, আল্লাহ রসুলের সাথে মহব্বত হয়েছে, আর আল্লাহ রসুলের কথা মানবো না, অনুসরণ করব না, এটা কেমন মহব্বত? এই মহব্বতের তাকাজাই তো এটাকে অনুসরণ করতে হবে। अरबी के एक मशहूर शायर हैं अबुल वर्राक मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने मिशकात की शरह मिरकात में एक जगह शेर नकल किया, और अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में भी कई जगह शेर नकल किया है। दो शेर है अरबी का, फरमाते हैं तासिल इलाह व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हादा लउमरी फिल फिआली बदीउ। तुम गुनाह करते हो और दावा करते हो अल्लाह से मोहब्बत का, उसके रसूल से मोहब्बत का, खुदा की कसम ये तो झूठी बात है, ये अजीब सी बात है, ये सच्ची बात नहीं। लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। सुनो, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत होती, लौ काना हुब्बुका सादिकन, तो तुम महबूब की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते। क्यों? इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, इसलिए कि आशिक अपने माशूक का फर्माबरदार होता है। हम जब आशिक हैं अपने अल्लाह और उसके रसूल के, और हमारे आशिक होने की गवाही कुरान ने दी है। हर मुसलमान अल्लाह का आशिक होता है, आशिक मुहिब नहीं। मोहब्बत से बड़ी चीज इश्क है, हर मुसलमान आशिक है, तो आशिक की निशानी इताअत है। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि आशिक अपने माशूक का फर्माबरदार होता है। हमारे आशिक होने की गवाही कुरान ने दी है। अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के आशिक हैं, सख्त मोहब्बत रखते हैं। तो मोहब्बत इताअत इसके लिए लाजिम है। अब उसके बाद में आगे तीन बातें कहते हैं। हजरत ने फरमाया कि अगर तुमको अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है तो तीन काम करो। पहला काम, फलयस्दुक हदीसहु इदा हद्दसा, जब भी जुबान से बोले सच बोले, झूठ न बोले, जब भी बोले सच बोले। आज जायजा लीजिए हमारी अपनी जिंदगी, हम गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? दूसरों से तो झूठ बोलते ही हैं, अपने बीवी बच्चों से भी झूठ बोलते हैं। चलिए बीवी के साथ तो झूठ बोलने की इजाजत दी है शरीयत ने, डर में पता नहीं वगैरह, बीवी के साथ बाज मर्तबा झूठ बोलने की इजाजत दी है, लेकिन औलाद के साथ झूठ बोलने की इजाजत नहीं। हदीस पाक में है कि अपने बच्चों से भी ऐसा कोई वादा न करो जिसे तुम पूरा न कर सको। झूठ बोलने में, सच बोलने से सुकून और चैन नसीब होता है। हदीस पाक में है ये बात, अस्सिद्क़ु तुमानीना, सच बोलने में सुकून और इत्मीनान है। वल किज़्बु रीबा, और झूठ बोलने से बेचैनी, बेकरारी पैदा होती है। तो जब भी बोलो सच बोलो। मुशरिकीन मक्का भी झूठ बोलने को हराम और ऐब समझते थे। अबू सुफियान का किस्सा बुखारी शरीफ में मौजूद है। हिरकल के दरबार में जो हिरकल ने 11 सवाल किए, एक बात में वो कहता है मैं झूठ बोल सकता था, लेकिन मैंने सोचा ये जो हमारे 29 साथी हैं मक्के में जाकर कहेंगे अबू सुफियान मोहम्मद के बारे में वहां हिरकल के दरबार में झूठ बोला था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई झूठ बोलने की। तो झूठ मुशरिकीन भी नहीं बोलते थे। बहुत सी खूबियां थी मुशरिकीन अरब में, सिर्फ खराबियां नहीं थी। हमारे मुकर्रिरीन जब सीरत की तकरीर करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बातें करते हैं तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि मुशरिकीन में ये खराबी थी, ये खराबी थी, ये खराबी थी, उनकी खूबियां नहीं बयान करते। जिस कौम में कोई खूबी ना हो वो कौम आलम में इनकलाब बर्पा नहीं कर सकती। वफा, अमानत, सिद्क, शुजाअत, ये जिस कौम में ना हो वो कौम इनकलाब बर्पा नहीं कर सकती। ये हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अबू सुफियान भी झूठ नहीं बोल सका।
उनमें बहुत सी अच्छाइयां थी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नबूवत के लिए इंतखाब हुआ तो बेहतरीन जमीन का इंतखाब हुआ, बेहतरीन कौम का इंतखाब हुआ, बेहतरीन खानदान का इंतखाब हुआ। ये बेहतरीन खानदान इन खूबियों के बगैर नहीं बन सकता। मुकर्रिन सिर्फ खराबियां बयान करते हैं, ये दूसरा पहलू छोड़ देते हैं। तो मुशरिकीन भी झूठ बोलने को ऐब समझते थे। हमें हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि झूठ मत बोला करो, इससे बेचैनी, बेसुकूनी, बेकरारी आती है और सच बोलने में इत्मीनान और सुकून मिलता है और जन्नत मिलती है। जी হযরত মেহমান বলতেছেন যে আমরা একটা কবিতা মেরকাতে দেখছি, রুহুল মানিতে আল্লামা আলুসি রহমাতুল্লাহ আনছেন। আমি সব সার কথা বলতেছি, হযরতের কথা শেষ পর্যন্ত নিতে হবে। এই জন্য जी কবিতার মধ্যে আসছে যে তুমি তো মহাব্বতের দাবি করো আল্লাহ তাআলার, অথচ তুমি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যচারণ করো। এটা এমন জিনিস যে তোমার কর্মপন্থার মধ্যে এটা অসম্ভব, এটা অমিল। কেন? যে মহাব্বত করে সে কখনো মহাব্বত, যাকে মহাব্বত করে তার বিরুদ্ধে চরণ করতে পারে না। কেন? কবি বলতেছেন এই কথা যে কেননা যারা মহাব্বত করে, যারা ইশক করে, যাদের ভালোবাসা হয়, তো যাকে ভালোবাসে প্রেমাস্পদকে সে অনুসরণ করে। তো মুমিন তো আল্লাহর আশিক, মুমিন তো আল্লাহর আশিক। আল্লাহ তাআলা মুমিনের ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিচ্ছে, আমরা যারা ঈমানওয়ালা আমরা সবাই আল্লাহর আশিক। তো আশিক কি করে আল্লাহকে না মানে? আশিক কি করে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের অনুসরণ না করে? এজন্য জরুরি হচ্ছে আমাদের জন্য আমরা আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে শতভাগ থেকে শতভাগ আমরা আমার জীবনে অনুসরণ করবো। নিয়ত আছে না ইনশাআল্লাহ? इंशाअल्लाह। তাহলে বলতেছেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন মুমিনের প্রথম হচ্ছে মুমিন যখন কথা বলে তো সত্য কথা বলে। কি বলেন? মুমিনের কথা কি হওয়া চাই? মিথ্যা কথা বলা যাবে না, কোথাও না। হযরত বলতেছেন আমাদের সাথে একটু মিলান। এখন আমরা তো বাইরে কথা বলি, বাইরে তো সত্য কথা পাওয়া যায় মুশকিল, ঘরে এসেও মিথ্যা কথা বলি তা আমাদের বিবি বাচ্চা সবার সাথে। হযরত মুস্কি আয়েশা বলতেছিলেন দেখ বিবির সাথে তো আল্লাহ তাআলা কিছু অনুমতি দিছে, সেটা তো বিষয় ভিন্ন, কিন্তু ছেলেদের ব্যাপারে কঠোর নিষিদ্ধতা আসছে যে তুমি তোমার বাচ্চাকে এমন ওয়াদা করো না যে ওয়াদা পুরা করতে পারো না, এটা মিথ্যা। অথচ আজকে আমরা ঘরগুলো মিথ্যা দ্বারা সাজাইতেছি, সমাজগুলো মিথ্যা দ্বারা সাজাইতেছি, বাজারগুলো মিথ্যা দ্বারা সাজাইতেছি, সব মিথ্যার উপর ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমাদের অবস্থা কি? কেন? এটা আমাদের জীবনকে পেরেশান বানাইতেছেন। কেন? হাদিসের মধ্যে আসছে সত্য হইতেছে মানুষের মনের প্রশান্তি, আর মিথ্যা হচ্ছে মানুষের মনের মধ্যে সংশয়, চিন্তা, দুশ্চিন্তা এটা এনে দেয়। তো আমরা মিথ্যার মধ্যে যদি ডুবে যাই তো আমাদের জীবন কি হবে? আমাদের জীবন কি হবে? দেখেন হযরত বলতেছেন যে আবু সুফিয়ান হিরাকলের দরবারে নবী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যখন একটা সওয়াল করছে, বুখারীর রওয়ায়াতের মধ্যে আসে, তো এই জবাব দিতে যায় আবু সুফিয়ান এই কথা বলতেছিল আমি যদি চেষ্টা করতাম, চাইতাম, তাহলে এর মধ্যে থেকে একটা মিথ্যা ঢুকাইতে পারতাম। কারণ হিরাকল রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী কিনা এটা যাচাই করার জন্য আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান হয়নি, তার কাছে 11টা প্রশ্ন রাখছিলেন। প্রত্যেকটা প্রশ্ন এরকম যার দ্বারা বোঝা যায় নবী আলাইহিস সালাম সত্যবাদী, মানে শেষ নবী, আখেরি নবী, এটা বোঝা যায়। আবু সুফিয়ান তো তখনও বেঈমান, তখন ঈমান আনে নাই, কিন্তু সে নিজে বলতেছে আমি যদি পারতাম তাহলে একটা মিথ্যাকে মাঝখানে ঢুকাই দিতাম, কিন্তু আমি মিথ্যা ঢুকাইতে পারি নাই। কেন? দেখেন তার সাথে যে সাথীরা ছিল তারাও বলে সে মিথ্যা বলছে। আর আরবের মুশরিকদের যে সমস্ত গুণাগুণ ছিল, আচ্ছা দেখেন একটা কথা বলছেন যে আমাদের সমাজের একটা মুকাররির যারা বয়ান করে, ওয়াজ করে, তাদের মধ্যে একটা ভুল কথা আছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে আলোচনা করতে যায় কাফের মুশরিকদের সব খারাপগুলি বর্ণনা করে, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি সবচেয়ে উত্তম জাতির মধ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, উত্তম বংশের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে, এবং উত্তম আমার নিজের ঘরের মধ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যেই জাতির মধ্যে সত্যবাদিতা নাই,
যেই জাতির মধ্যে ওয়াদা পূরণ করার মতো শক্তি নাই, যেই জাতির মধ্যে আমানত নাই, ওই জাতি কখনো কোনো ইনকিলাব তৈরি করতে পারে না, পারে না। অথচ আমরা জানি ইসলামের এই দাওয়াত, কালিমার দাওয়াত পুরা দুনিয়াতে কি পরিমাণ ইনকিলাব তৈরি করছে। এখন ওই কাফেরদের মধ্যে যদি, মক্কার ওই কাফেরদের মধ্যে যদি ভালো গুণই না থাকতো, তো আল্লাহ নবী কি করে বললেন যে আমাকে সবচেয়ে ভালো জাতির মধ্যে পাঠানো হয়েছে? তাদের মধ্যে অনেক এরকম ভালো গুণ ছিল। কি কি ছিল? আসলে দুই তিনটা বলছেন। এক হলো তারা অসত্যবাদী ছিল, কোন কাফেরও কখনো মিথ্যা বলতে চেষ্টা করতো না। দ্বিতীয়, বড় বাহাদুর জাতি ছিল। ওয়াদা পুরা। তৃতীয়, তারা যখন কোন ওয়াদা করতো, ওয়াদাকে প্রচন্ড ভাবে এটাকে পূরণ করতো, কখনোই ওয়াদা খেলাফি করতো না। আর আমাদের অবস্থা এখন কি? दगाबाजी नहीं थी उनमें, झूठ नहीं था। आपको याद होगा हिजरत का सफर अबू बकर सिद्दीक ने अपनी ऊँटनी जिस आदमी को दी और ये कहा कि 3 दिन के बाद फला जगह लेकर आना। ऐलान था मक्के में 100 ऊँट देंगे जो मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा ले आवे, 100 ऊँट का इनाम। ये एक मुशरिक है मक्के का, अब्दुल्ला बिन औरैक़ित मुशरिक है मक्के का, कुरैश का। इसको अबू बकर सिद्दीक ने बुलाकर अहद लिया और दोनों ऊँटनी दी और कहा 3 दिन के बाद चौथे दिन की सुबह गारे सौर के पास, पहाड़ सौर के पास तुम आ जाना फला जगह पर। पूरे मक्के में 100 ऊँट का ऐलान, और ये लोग वही उजरत जो एक ऊँट वाले को उजरत दी जाती है, वो उजरत अबू बकर ने तय की 250 या 20 या 25 जो दिरहम उजरत की उस जमाने में थी वो तय की। उसको क्या शौक नहीं था इनाम हासिल करने का? एक से बढ़कर एक। लेकिन वो दगाबाजी अरबों में बिल्कुल नहीं थी। कुरैश में दगाबाजी और अहदो पैमान के खिलाफ करने की आदत नहीं थी। इसको भी शौक हो सकता था 100 ऊँट लेने का, इनाम हासिल कर सकता था, मौका था उसके पास। आप सोचिए, सिर्फ अहदो पैमान की वजह से उसने इस अहदो पैमान के खिलाफ नहीं किया। वफादारी अरबों की घुट्टी में भरी थी। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है झूठ बोलने के बारे में। हम बच्चों के साथ भी झूठ नहीं बोल सकते। एक सहाबी हैं उकबा रजी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं कि मेरे घर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, घर में मौजूद रिश्तेदार हैं, तशरीफ लाए कि मेरी माँ ने, छोटे बच्चे हैं 2, 2.5 या 3 साल के, मेरी माँ ने बुलाया, वो खेल रहे हैं, बेटा इधर आओ मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। हजरत ने ये समझा कि शायद उसको पकड़ने के लिए बुला रही हैं वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा सब कह दीजिए, जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, সবাই জোরে একবার পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। तो हजरत ने रोका कि तुम इसको क्या देना चाहती हो? तो उसने खजूर दिखलाई, हजरत मैं ये खजूर उसको देना चाहती हूँ, हाथ में खजूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने यूं ही पकड़ने के लिए उसको बुलाया होता कि इधर आओ कुछ देंगे और कुछ नहीं देना था तो ये भी झूठ होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो झूठ की इतनी खराबी है। হযরত বলতেছেন আরবের আরো 2টা গুণ, কখনোই মিথ্যা কথা বলতো না এবং কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো না, ধোঁকাবাজি করতো না। তার একটা আজীব মিসাল দিছে, দেখেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করবেন, হিজরতের সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কার এক কাফেরকে, যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে 2টা উট হযরত আবু বকর রাখছিলেন, 3 দিন তো গুহায় থাকবেন, 4th দিন অমুক জায়গায় সকালবেলা নিয়ে পৌঁছতে হবে। এই ওয়াদা নিলেন এক মুশরিকের কাছ থেকে। সে মুসলমান না, সে মুশরিক। চুক্তিবদ্ধ হইলেন যে হ্যাঁ আমি ওট 4 দিন পরে তোমাকে আর মুহাম্মাদের জন্য নিয়ে যাব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই সময় মক্কার কাফেররা সবাই মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিল যে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে এনে দিতে পারবে তাকে 100 উট দেওয়া হবে। কত? 100 উট দেওয়া হবে। তাহলে ওই কাফেরের মনেও তো, মুশরিকের মনেও তো 100 উটের লোভ আছে, লোভ আছে না? অথচ হযরত আবু বকর তাকে উজরত দিবেন 20-25 টাকা, 50 টাকা, 20-25-50 টাকায় তাকে এই কথাকে লুকায় রাখতে বইলা অঙ্গীকার নিছে যে আমাদের এই কথা কাউকে জানাবা না,
আর আমরা তৃতীয় দিন গুহার থেকে বের হবো, আমাদেরকে উট নিয়ে দিবা। তো ওই মক্কার কাফের আল্লাহ নবীকে পছন্দ করে না, আল্লাহকে পছন্দ করে না, সে মুশরিক। কিন্তু ওয়াদা যখন করছে তো 100 উটের মহব্বতে পড়ে নাই, বরঞ্চ ওই ওয়াদা পূরণ কইরা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আর আবু বকরকে ওই উট চতুর্থ দিন নিয়ে পৌঁছাইছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নাই। এটা ছিল মক্কার কাফেরদের গুণ। হযরত বলতেছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে এক হাদিস আছে আবু দাউদ শরীফে, হযরত উকবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে একদিন নবী আলাইহিস সালাম আমাদের ঘরে ছিলেন। এমন অবস্থায় তার মা দুজন বাচ্চাকে ডাক দিয়েছে, এই আসো তোমাদেরকে কিছু দিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মনে করলেন যে মা হয়তো কিছু দেওয়ার জন্য ডাকে নাই, ধরার জন্য ডাকছে। আল্লাহ নবী কি মনে করলেন? হ্যাঁ, ঘড়ি দেখো না, অসুবিধা নেই। মেহমান যখন বয়ান ছাড়বে তখন নামাজ হবে, এই মসজিদের উসুল। আমরা যখন বয়ান ছাড়বো তখন বয়ান হবে, আল্লাহ নবীর সুন্নাত এটা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বুঝেন না কথা? আমি তো 40 হলো বয়ান ছাড়ি, 40 বয়ান ছাড়ি না, এজন্য ঘড়ি দেখে কোনো লাভ নাই। দুনিয়া বাজারে গেলে তো সকাল থেকে 12টা পর্যন্ত, কালকে 12টা না 2টার সময় আসি মাহফিল করে, এই সূর্যকালীতে আগুন লাগছে দোকানে। আমি আইসা পড়ছি, আমার মনে হলো আগুন, আবার ফিরে গেছি, কেউ নাই। এটাই ডেকা উঠায় আগুন নিবাইছি, একজনও নাই, শিয়ালও নাই। বাড়িওয়ালারা বাইরে আসে, বাজারে আইসা থেকে 8-10টা আড্ডা মারতেছে যুবকরা। এত সময় পাও আর মসজিদে আইলে অসুবিধা লাগে নাকি? আল্লাহ তাআলা মাফ করে। যখন বয়ান শেষ হবে তখন নামাজ হবে ইনশাআল্লাহ, কি বলেন? তা আমি বলতেছিলাম যে কথা, হুজুর বলতেছেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করলেন উমানার আম্মা ওনাকে আসলে ধরার জন্য ডাকছে। তো জিজ্ঞেস করছে, এই তুমি কেন ডাকলাই বাচ্চাকে, কি দেওয়ার জন্য ডাকছো? তো মা বলতেছে খেজুর দেখায়া, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খেজুর দেওয়ার জন্য ডাকছে। তখন নবী আলাইহিস সালাম কথা বললেন যে দেখো, তুমি খেজুর দেওয়ার জন্য যদি ডাকো তাহলে তো ঠিক আছে, যদি খেজুর না দিয়া শুধু ধরার জন্য ডেকে থাকো তাহলে এটা কোশ্চিন কালো উচিত না, এটা কখনোই বাচ্চাদের সাথে করবে না। কেন? বাচ্চারা ধোঁকা খায় এবং তাদের মন কষ্ট পায়, মিথ্যার উপর তার পরওয়ারিশ হয়, সে পরে মিথ্যাবাদী হবে। এই জন্য এটা করা যাবে না, ঠিক আছে না? এই জন্য ঝুট মিথ্যা কখনোই করবো না। दूसरी बात हजरत ने फरमाई, हजरत तो बहुत जलाल में है, साहबजादे हैं, पीर साहब है हमारे, अब कुछ भी करे, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप लोग जरा मुतमईन रहें। 5-7 मिनट, चूंकि तर्जमा भी है, 2 अहम बात हमको कहनी है। मैं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में मैं खुद इनसे कहकर यहाँ आया हूँ, और न दूसरी जगह का तकाजा था जाने का। बहरहाल हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात फरमाई, वलयुअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, जब किसी के पास दूसरे की कोई चीज बतौर अमानत हो तो जब वो मांगे उसको वापस कर दो। ये हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस्लाम की बड़ी अहम तालीम है अमानत का लिहाज, उसकी अदायगी। लेकिन आज हमारा तबका, ताजिर तबकों में खास तौर पर ढाका शहर चूंकि तिजारत के लिए भी मशहूर है, ये इलाका पूरा ढाका शहर, आपके इलाके में भी अक्सर बिजनेसमैन लोग होंगे, बिजनेस में पार्टनर होते हैं, उनके पैसे एक दूसरे के पास होते हैं। तो अगर किसी पार्टनर का पैसा दूसरे पार्टनर के पास है तो जिसका है वही उसका मालिक है। अगर वो मर गया दूसरे लोग हड़प कर लेते हैं। अमानत उसकी औलाद पूछती है कि मेरे वालिद के जिम्मे किसी की कोई अमानत रखी है, बताए, वो दे देंगे, लेकिन वो पार्टनर उसको दबा जाता है। एक आदमी यहाँ से किसी को अमेरिका भेज रहा है, वहां एक साथी है, यहाँ एक पार्टनर है, उसके पैसे इसके पास हैं, इसके पैसे उसके पास हैं, हादसे पेश आते हैं, वो यहाँ के पैसे यहाँ दबा लेते हैं, वहां के पैसे वहां दबा लेते हैं। ये इतना मामला खराब है, और वो पैसे दूसरों का लेकर करोड़पति बनता है। इस तरह की चीजों का अंजाम हमेशा खराब होता है। तो अमानत की अदायगी बेइंतहा जरूरी है। किसी के पास किसने कोई चीज रखी है और वक्त पर वो उसको मांग रहा है, वापस लेना चाहता है, तो फौरन वापस दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानत का पूरा पूरा लिहाज करो। দ্বিতীয় বলছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈমানের বড় দ্বিতীয় জিনিস হইতেছে যখন কাউকে আমানত রাখা হয় তো আমানতকে আমানত আদায় করা, আমানত আদায় করা। খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলছেন যে আমাদের তো এখন মুআমালা মুআশারা অনেক বেড়ে গেছে। ঢাকা শহর এটা তো ব্যবসায়ীদের এলাকা, আপনাদের এলাকা, কিন্তু ব্যবসার মধ্যে অনেক সময় এরকম হয় যে কয়েকজন পার্টনার আছে, তো একজন মারা গেছে, বাকিরা ওই পার্টনারের বাচ্চা আছে, সন্তান আছে, টাকাটাও ফেরত দেয় না।
এতটা খারাপ হয়ে গেছে। দেশে থাকে, কেউ আমেরিকায় থাকে, একজন মারা গেছে তো আরেকজনকে দেয় না, না দিয়া নিজে এটাকে প্রসব কইরা নিজে করোড়পতি হয়ে যায়, নিজে কোটিপতি হয়ে যায়। অথচ এটা কত বড় খারাপ কথা। আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার তৌফিক দান করেন। तीसरी बात फरमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल युहसिन जिवारा मन जावरहु, पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छा सुलूक करो। जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, घर के आसपास में, आजू बाजू में दूसरे पड़ोसी रहते हैं, उनके साथ अच्छा सुलूक करो। अच्छा सुलूक का मतलब यह है कि आप साहिब हैसियत है, खुशहाल हैं, खाते पीते हैं, वो गरीब है, वो खुशी के दिनों में भी खुशी नहीं मना पाता, शादी ब्याह में परेशानी उठाता है, पड़ोसी भूखा है, खाने का इंतजाम नहीं, आप रोजाना पार्टियां कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, उनका ख्याल नहीं, पड़ोसी है उसको तकलीफ दे रहे हैं, कभी घर का पानी छीट कर, कभी कचरा छीट कर, कभी जोर जोर से बाजा बजा कर, कभी दीवार पीट कर, कभी किसी तरह से। पड़ोसी का हक इस्लाम में इंतहाई ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी, जिस आदमी की तकलीफ और परेशानी से उसका पड़ोसी मामून और मुतमईन ना हो, वो जन्नत में नहीं, वो मोमिन नहीं। खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से मुतमईन ना हो। लफ्ज वल्लाहि ला युमिन के ला यमन का लफ्ज इतना अजीब लफ्ज है। ये एक आदमी आपके पड़ोस में रहता है, वो आपको सता नहीं रहा है, आप अपने घर रहते, वो अपने घर रहता है, आपको तकलीफ नहीं पहुंच रही, सिर्फ इतना काफी नहीं कि वो ऐसा व्यवहार वाला आदमी है कि उसको देखकर पड़ोसी के दिल में हर वक्त ये रहता है, पता नहीं कब क्या करेगा। ये डाकू किस्म का आदमी मसलन था, दूसरी जगह से आके यहां बस गया, चोर था, उचक्का था, परेशान करता था। तो नहीं, इत्मीनान होना चाहिए पड़ोसी को पड़ोसी से। ईमान हमको ये सिखलाता है, उसके दिल में ये डर ना और भय ना हो कि पता नहीं वो हमारे साथ कब क्या करे। तो हजरत ने फरमाया, ऐसा हुए बगैर, पड़ोसियों के हुकूक की रियायत के बगैर आदमी का ईमान कामिल नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इताअत की दौलत से मालामाल करे और ईमान कामिल हमारा सबका कर दे। बस इसी पर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 3 নম্বরটা হযরত খুব সংক্ষিপ্ত বলছেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে কারো যদি প্রতিবেশী থাকে তো প্রতিবেশীর হককে সে যেন সুন্দর করে। সুন্দর করা হযরত দুইটা অর্থ বলছেন, আমি দুই দিক সংক্ষিপ্ত শোনাই দিচ্ছি। একটা হচ্ছে আমি খুশহালি, আমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা অনেক দিকের সচ্ছলতা দিছে, তো আমার প্রতিবেশী যে অসচ্ছল, সে খাইতে পারে না, বিবাহ দিতে পারে না, তাদের খাবারের ব্যবস্থা নাই, ওষুধের ব্যবস্থা নাই, এগুলোর মধ্যে তাকে সাহায্য করা, এটা একদিক। এটা একদিক। দ্বিতীয় দিক হলো আমার ক্ষতি যেন প্রতিবেশীর দিকে না বসে। আমি একটা ওয়াল উঠায় দিলাম, দিয়া তার বাড়ির একরে আমার বাড়ির পানি তার উপরে দিয়ে ড্রেন বানায় দিলাম। অর্থাৎ ভালো ব্যবহার করা, খারাপ ব্যবহার না করা, দুটোটার নামই সুন্দর করা। 3 নম্বর হযরত বলতেছেন, হাদিসের মধ্যে আসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, সে কখনোই পূর্ণ মুমিন না যার ভয় থেকে প্রতিবেশী মামুন না থাকে। অর্থাৎ প্রতিবেশী যদি আমার থেকে ডরায় যায়, আমি কিচ্ছু বলি নাই, হযরত বলতেছেন আমি ঘরে বসে রইছি, কিন্তু বাড়ি আমার প্রতিবেশী কয় এই লোকটা ঘরে আছে, না জানি কি ঘটায় ফেলে। এই যে এরকম ভয়ও যদি থাকে, তাহলে আমি মুমিন না। বিষয়টা কত বিষয়, কঠিন বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই সমস্ত জিনিসগুলো আমল করার তৌফিক দান করেন। আমিন। সর্বশেষ হযরত বলতেছেন যে আমাদেরকে এইগুলো আমল করা দ্বারা সত্যিকারের আল্লাহ রাসূলের মহব্বতকারী হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে নেন।